आयल्यान आतां दुसरो वेव जो आशिल्लो तो मातसो डेंजरस वेव आशिल्लो. ते वेरियंट मातशे डेंजरस आशिल्ले व्हायरसाचे आनी तातूंतल्यान तेन्ना वॅक्सिनेशनूय नाशिल्लें, चडशे जाण वॅक्सिनेटेड नाशिल्ले आनी त्या खातीर दुसरो वेव जो आसा तो चड डेंजरस टायप आशिल्लो. तरी आमी तेय ताजेरूय आमी मात केलें आनी तिसरो वेव जो आयलो तेन्ना आमची परिस्थिती मातशी बरी आशिल्ली, कित्याक चडशे लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतिल्लें आनी त्या खातीर वेरियंट वेगळो आशिल्लो हे दुसरो विशय. पूण वॅक्सिनेशना लागून चडशे जाणां तितले त्रास जावंक ना, चडशे हॉस्पिटल एडमिशन्स जावंक ना आनी घराकच वखद घेवन लोक बरी जाले. आतां आमी फुडें कितें येतलें हाजे बद्दल आमी कांय सांगूं शकनात. बट अशें आसूं जाय की आमची तयारी आसूं जाय आनी सद्या आमचे कडेन वेपन हत्यार आसता फक्त वॅक्सिनेशनाचें. आतां आमी चडशे जाणां 18 वर्सां वयर जे लोक आसा तांचे सगळ्यांचें वॅक्सिनेशन आमी चडशे प्रमाणान केलां. बट आतां डॉक्टर बोरकर जसो सांगतलो 60 वर्सां वयर लोक आनी चड वल्नरेबल लोक जे आसात जे चड प्रमाणान ते लागू जाता आनी 12 ते 14 वर्सांची भुरगीं हांची वॅक्सिनेशन मातशें कमी जाल्लें आसा. आतां भुरग्यां कारण आसूं शकता की इस्कॉलां आतां सुटी आसा, पूण 60 वर्सां वयर हांव लोकांकय अपील करता की 60 वर्सां वयर लोक किंवा कोणी डायबिटीस आशिल्ली, हायपरटेन्शन आशिल्ली ह्या लोकांक आमी प्रिकॉशनरी डोस म्हणजे तिसरो डोस पसून तयार केला. तो तुमगेर कोणी समज जर असले लोक आसात जाल्यार आमी सांगू शकना की फुडें कितें येतलें. वॅक्सिनेशन घेतकीर ताजी इम्युनिटी मातशी कमी जाता, कितले दीस वता तशें. सो त्या यंग आसा ती कशें आपले इम्युनिटी आनी बरी आशिल्ल्यान वॅक्सिनेशन घेतिल्ल्यान तांकां चड कांय तांचेर इफेक्ट जावचो ना. पूण 60 वर्सां वयर लोक आसा तांकां हें चड डेंजर आसा. डायबिटीज, हायपरटेन्शन किंवा आनी कसलें दुयेंस आसता लोकांक हें डेंजर आसा. सो म्हजें अपील आसा की तुमगेर कोणी असले लोक आसले तांचें वॅक्सिनेशन उरलं जाल्यार तें मातशें करून घेयात. आतां सद्या तुमी म्हणटली की आमचें सद्या परिस्थिती कितें आसा. कोवीड आतां 10-11 केसी चालू आसा आनी डॉक्टर उत्कर्श तुमकां डिटेल्स सांगतलो की हें आमी सांगू शकना की वेदर दीस इज द 4th वेवूय म्हणूंक शकना की लास्ट वेवाचें तें एंडींग आसा, 3rd वेवाचें एंडींग अशें आमी सांगू शकनात सद्या. पूण फुडें आतां आमकां आमची तयारी आसूं जाय की आमी फुडलो आतां 4th वेव ऑर वॉटेवर येवं नाका, आमची तयारी आसूं जाय. आतां तयारी कशी आमचे इट इज एडवायजेबल टू वेअर अ मास्क इन अ क्राउडेड सिच्युएशन. हांव कितें म्हणटा की तुमी जर अशें गर्दे वता जाल्यार एक मास्क घालपाक व्हडलेशें आतां कांय ना न्ही. आतां मास्क घालना जाल्यार कितें तरी आपूण विसरून आयला अशें दिसता घरा कडेन. आतां 2 वर्सां आमी मास्क घालून तो एक मास्क आपल्या हातूंत दवरपाचें. समज जर क्राउड्सां वचपाक जाय जाल्यार तो मास्क घालपाचें एडवायजेबल. इट इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज एडवायजेबल. आनी दुसरें ही वॅक्सिनेशन्स जी आसा ती आमी सगळ्यांनी करून घेवंक जाय. इतले जाणां आमी वॅक्सिनेशन केलें, सायड इफेक्ट्स कांय ना बट गूड इफेक्ट्स आर देर. गूड इफेक्ट्स आर आमकां 4th वेव जो हे आसा मातशें 3rd वेव जो आसा तो तितलो असो घातक असो करूं ना ह्या वॅक्सिनेशना खातीर. सो एक वॅक्सीन घेवन जर बरी उरतात जाल्यार कित्याक घेवचें न्ही. सो अशें म्हजो प्रश्न आसा. तसलें कोणाकय सायड इफेक्ट्स येवं ना, कांयच जावं ना, बरेंच जालां. सो परत हांव विनंती करता की ज्या लोकांक वॅक्सिनेशन घेतलें ना ती मातशी वॅक्सिनां शक्यतो बेगीन घेयात. कित्याक ती इम्युनिटी बिल्डअप जावपाक वेळ लागता. 8 आठवडे तरी लागतात. रोखडें वॅक्सीन केलें म्हणून इम्युनिटी बिल्डअप जायना आनी ती इश्कॉलो जशी सुरू जातली तशी डॉक्टर बोरकरांनी सांगलां की 12 ते 14 वर्सांची लोक जी आसा भुरगीं जी आसा तांकां आमी वॅक्सिनां करतलीं बेगीन. सो दॅट आमी फुडें समज जर तसलो वेव आयलो आमची तयारी आसतली. सो आतां हांव डॉक्टर बोरकराक सांगता की सद्या आमची वॅक्सिनेशनाची परिस्थिती कशी आसा आनी आमी कितें करूं जाय. आनी एक आमची जे मशीन जे आसा जिनोमीक सिक्वेन्सींग मशीन म्हाका खुशी दिसता तुमकां सांगपाक की तें आमचें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आतां चालू जालां. सो आतां कसले वेरियंट्स जे वायरसाची आसा ती आमकां रोखडी करता. ताजे बद्दल डिटेल्स सर्टिफिकेशन जालें.
डिटेल्स जी आसा डॉक्टर उत्कर्ष सांगता. Yeah, so thank you, ma'am. As an immunization officer, I want to share some things with you all. We are extremely happy to tell you that people above the age group of 18 years, जे सुरवातीक सुरू जालें 16 January 2020, तो आमचो रिकॉर्ड एकदम बरो आसा फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. वी हॅव डन साधारण 112% लोकांक आमी फर्स्ट डोस दिला, त्याच प्रमाणे 102% लोकांक आमी सेकंड डोसय दिला. So for all practical purposes, in terms of numbers, we have vaccinated all the people in Goa with both the doses. जशें मॅडमीन म्हटलें की तिसरी वेव आयली, which was supposed to be dangerous, but it didn't trouble us much because most of the people in Goa, they had both their vaccines. आणि तेका लागून our hospital admissions, आमचे deaths, आमचे बाकीची सगळी जी कॉम्प्लिकेशन्स आशिल्ली, they were very very minimal. हेजी एक गजाल बरी जाली की we didn't face the difficulties in third wave. पण तितूंतल्यान एक आमकां सायड इफेक्ट म्हाका तरी असो दिसता की people have become complacent now. I want to reiterate, परत हांव सांगूंक सोदता लोकांक, with one dose the protectivity is only 50%, with two doses it is around 70%. Only with 3 doses we will be protected 90% and above. आणि म्हणूनच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज कम विथ द प्रिकॉशनरी डोस बाय विच all people who are healthcare workers, frontline workers and people initially with 60 plus and comorbidities were given the booster dose. एक स्टेप पुढे वचून मागीर गव्हर्नमेंटान हे 60 प्लस विथ कोमॉर्बिडिटीज हें काडलें आनी एनीबडी विथ 60 प्लस ऑल्सो शूड हॅव प्रिकॉशनरी डोस अशें म्हणून तांकां एक फ्रीडम दिलें. बट what has happened is, because there are no too many cases, deaths काय आयकुपाक येना, काय विशेष वायट कोविडा बद्दल आयकुपाक येना, so there has been a complacency, everything is fine असो लोकांचो समज जाला, and therefore the pace of vaccination has slowed down. From our side we are trying our level best. We have gone to all the schools, I mean नवी sessions तयार केली to vaccinate maximum number of people. It worked up to a certain extent. For example, 15 ते 18 वर्सांची जी भुरगीं आशिल्लीं आमची, we have vaccinated them in a tune of 92% with the first dose and 77% second dose. This also is a satisfactory figure because thenceforth the exam started and we couldn't go any further. त्याच्यानंतर आयले आमकां 12 ते 14 वर्सांचें वॅक्सीन, wherein we have vaccinated 63% children with the first dose and 35% with the second dose. But these figures, though I say they are satisfactory, we are not happy with that because we want to see that all 100% are vaccinated. Because God forbid, जशें मॅडमीन म्हटलें, by chance जर fourth wave आयली, it is very likely that it will affect children more than the adults. Because चडशे adultsanक 2 डोस जाल्ले आसात, थोड्यांनी प्रिकॉशनरी डोस घेतला. सो सगळ्यां कडेन आमी कळकळेन मागतात की प्रत्येक जाण जो एलिजिबल आसा आनी तें वॅक्सीन तांकां जें गव्हर्नमेंटान दिल्लें आसा, तेणी प्रत्येकानी मुजरत आपूण जावन येवचें आनी वॅक्सीन घेवचें. डोंट वेट फॉर समबडी एल्स टू कॉल देम. मुद्दम आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स मागयल्या बिकॉज वी फेल्ट इट्स एन अर्जंट नीड that people should understand that everything is not well as they think of. By the God's grace, we are saved, but that doesn't guarantee that we will be saved forever. And the only weapon, as Madam has said, vaccination is the weapon that we have in our hand. We have enough vaccines with us. We are ready to go anywhere to vaccinate people. We want that people should come by themselves. All आमची जी 40 health centers आसात, थंय every Thursday we are vaccinating people of all age groups. Again I repeat, लोकांनी better satisfied रावचें न्हय की everything is fine. Any time the table can turn down आणि एक जर केसी वाढूंक लागत, it might go out of our hands. हे जावच्या पयलीं I request everybody, प्रत्येकान मुजरत येवचें आनी हो डोस घेवचो. The last that I want to tell you is healthcare workers, frontline workers and people above 60, they are given this vaccine free of cost. They are given this vaccine free of cost in all government health centers. आणि 18 ते 59 वर्सांमधले जे लोक आसात तांकांय बी बुस्टर डोस गव्हर्नमेंटान आतां ओपन केला. But this is only in private CVCs, private COVID vaccination centers.
आणि तांकां नॉमिनल प्रायस ऑफ 386 रुपीज दिवचे पडटात आणि तेणी ते पयशे दिवचे आणि जाता तितले बेगीन तेणी बी वॅक्सिनेशन घेवचें. I just want to tell a few names where one can get vaccinated. आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे आम्ही जी जानकारी जाणा आसात त्या प्रमाणे इन नॉर्थ गोवा वी हॅव इट इन मणिपाल हॉस्पिटल, रेडकर हॉस्पिटल आणि CROM म्हणून एक इन्स्टिट्यूट आसा इन पेंजीम ओनली, थंय हे दितात. आणि इन साऊथ गोवा त्रिमूर्ती हॉस्पिटल मारगांव आणि KCRC हॉरायझन ह्या हॉस्पिटलांनी हे वॅक्सिनेशन दितात. युजली यू विल हॅव टू बुक युअर अपॉइंटमेंट बिकॉज समजा दोनूच लोक आयले आणि इफ दे हॅव टू ओपन अ वायल ऑफ 10 doses देन देर विल बी वेस्टेज, म्हणून दे प्री बुक द डोसीस आणि देन दे गिव द सर्विसीस. सो सगळ्यांकडे मागता की जे प्रायव्हेट फेसिलिटीन पडटा त्यांनी प्रायव्हेटान वचून डोसीस घेवचे, जे गव्हर्मेंटान आसा त्यांनी गव्हर्मेंटान डोस घेवचो. बट ऑल इन ऑल सी टू दॅट तुमचे सगळ्या लागचे सोयरे धायरे फ्रेंड्स जे कोण आसात त्या प्रत्येकान वॅक्सिन घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. दीस इज द ओनली थिंग दॅट कॅन सेव अस इफ एट ऑल fourth wave comes in Goa. So thank you so very much. ह्या पैशांनी कितें केल्या तुमी? फ्री ना आता कॉस्ट गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल सगळ्या फ्री आसा. 18 to 59 जे आसात तेका एज पर द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया गायडलायन्स इट इज 386 rupees, of which 225 rupees is the cost of the vaccine that they have to buy directly from the manufacturer. जो डोस पयली 1200 रुपया पर्यंत आशिल्लो इट हॅज बीन सबसिडायज टू 225 रुपया, अप टू 150 रुपीज दे कॅन चार्ज एज अ सर्विस चार्ज आणि उरलेलो आसा तो टॅक्स आसता. सो दॅट कम्स टू 386 रुपीज. कसलो डोस हो आता फ्री? कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन तांकां दोगांकूय प्रायस तेणी सेम हाडून दवरलेलो आसा. सगळ्याक बोर्ड लायला फ्री म्हणून ते फ्री इज फॉर हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि पीपल अबाव 60 years. आणि फ्री आसा तो फर्स्ट आणि सेकंड डोस अजून पर्यंत सगळीकडे फ्री आसा. फर्स्ट अँड सेकंड ओनली हो जो बुस्टर किंवा प्रिकॉशनरी डोस आसा तो 18 to 59 एज ग्रुप हांकांच हो प्रायस दिवचो पडटा. अँड दिस इज एज पर द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया गायडलायन्स. बुस्टर कंपल्सरी आसा सध्या? सी एज सच वॅक्सिनेशन म्हणून जे आसा नथिंग इज कंपल्सरी. पूण आमकां जर बरें लायफ जाय, वी वॉन्ट टू सेव अवर सेल्फ, इट इज एडवायजेबल. आणि वी हॅव सीन विथ एक्सपिरियन्स दॅट जेणी वॅक्सिन्स घेतली ते सेफ उरले, तांकां कॉम्प्लिकेशन जाली ना. सो दो इट इज नॉट कंपल्सरी इट इज एडवायजेबल. जशें आतां मॅडमीन म्हटलेलें की दो मास्क इज नॉट कंपल्सरी, गव्हर्मेंटान अजून पर्यंत तरी कंपल्सरी धरून ना, पूण इट इज एडवायजेबल फॉर अवर ओन सेफ्टी. तुमकां WHO गायडलायन्स बीन कांय येवना फोर्थ वेवा खातीर अश्यो? That Dr. Utkarsh will be telling about the waves. About our surveillance, जे आमचे डायरेक्टर आणि डॉक्टर बोरकरान सांगला पयली इज व्हेरी ट्रू. आमी आजुनूय थर्ड वेवची जे टेल एंड आसा पळय न्ही त्या जाग्यार खंय तरी आसात. वी कॅनॉट डेफिनेटली से रायट नाव दॅट फोर्थ वेव हॅज स्टार्टेड. आमचे जर गोंयांत तुमी फिगर्स पळयत जाल्यार फिगर्स वेंट डावन टू ऑलमोस्ट इवन 0 आयला 1-2 दीस आणि इवन फिगर्स वेंट डावन टू 2-3 numbers. And now it has come to something average around 9 to 10 cases per day. So that's why our even active cases are somewhere around 50, 60. If we see today we have active cases at 67. So that is what is the scene right now. Now, as even director has said, we really don't know what is next. COVID-19 has always been giving us surprises, right from 2020. So we don't know what will come next. And maybe the wave will come with the same variant, maybe the wave will come with a new variant, we really don't know. But what we can get prepared right now is with, one of the important thing is wearing a mask as a COVID appropriate behavior and vaccination definitely. So that is the only tool and weapon what we have right now. Coming to our figures for today, we have 11 positive cases for today out of 799 samples tested. And we have 0 admissions, 0 deaths to report, which are not reported to. Recovery are 5. Our overall recovery rate stands at 98.41%. But if we see only third wave recoveries are so like it is to 99.51%. That means the maximum people in third wave have recovered. As even Dr. Borkar mentioned that like we were hit much lesser in COVID third wave because of a good vaccination coverage.
Now, to tell you about hospitalization almost stopped. stock, there are no admissions. There, both the points are there. Many people have got herd immunity, many people have got vaccination immunity. That's why people are not going into complications with the current strain. So I'm coming to the strain, current variant which is going on or currently circulating in Goa. We have been sending samples to referral laboratories regularly every month. So right, if we see 2022, January we had sent almost 306 samples. February we had sent 501 samples. March and April, because number of cases came down, March 13 samples and April 28 samples were done. If we see last all these 4 months, dominant variant is Omicron BA2. During third wave, 2 strains of Omicron were there in Goa. One was B1.1.529, B1 and in BA2, both the strains were there. But in last 2 months, it is only BA2 which is there. So that's why circulating strain as of now, today, is BA2. And we have seen this in last 3 months that the admission because of Omicron BA2 are much lesser. And that's why the admission rate and the death rate right now is good. Now, the next what is, all this while we were waiting for the genome sequencing lab in North Goa District Hospital. Finally, it is started completely. Now, what question you have raised is whether INSACOG permission is given. Now, INSACOG certification is only for reporting under national level. That is going on. But our the quality check with NIV Pune, because NIV Pune is a laboratory which is a hub laboratory for our state. They have already certified it. It is gone through, and we have started with this laboratory. So, from now onwards, all the samples for genome sequencing will be tested in Asilo. We will not be sending to Pune. We are not going to send. Maybe for quality check here and there we will send. But then all the samples will be tested at Asilo. At the same time, you have to send the proposal. INSACOG certification is like just a certification for national recognition, so that even our results will be taken. That will go side by side. Had they sent any queries? Nothing. Capacity of number of samples per day. See, now this capacity actually doesn't matter much because it is not like a testing. Testing is completely separate. Here only number of samples, few samples will be. It will be only a sample out of the number of positive samples. It is not all positive samples. Okay. What we do is all positive samples, out of that some percentage is sent, and if at all there are outbreaks or clustering, then major sample is taken from them. How many samples can you test on the patient? No, see, it is only a percentage. It is not like that, We just want to know what variant is circulating. Yeah. Number of cases increasing, Yes. complications that time it will be a lot of transmission. How many such Not samples exactly. can you The test? load multiplication, it will be never in the hundreds. It will be less number of samples only. Okay. Right now number of samples are less. So maybe right now on a weekly basis, because it is not 24 hours test. The genome sequencing stuff, it takes almost around 3 days to 7 days to run the entire test. So what per sample? Okay. So that's why that if you remember back there, NIV Pune, we were getting delayed for the reports. So right now what we'll do is like whatever number of samples are positive, we'll put most of those samples because now positivity is very low. So probably around 10 to 15 samples we will test right now. And then once the number of positives are more, then we will do more of sampling. मॅडम तुम्ही म्हणल्यार कसले वेरियंट आसतले ते अजून तुमकां खबर ना पूण तुम्ही फूल फ्लॅज रेडी आसा फेस करपाक नाही आता सध्या ना सर्क्युलेटिंग येत जाल्यार म्हणटा कसं सरकार सक्षम आसा काय म्हणटा तुमी इमिजिएटली आमकां चॅक करूंक मेळटलें आमचे जिनोमिक सिक्वेन्सिंग मशिनाचेर इन केस वेरियंट चेंज जालो समज जर जगाक खंयच्या तरी पार्टाक कसलो तरी नवो वेरियंट आयलो जालें जाल्यार आमची सॅम्पलां घालून तो वेरियंट हांगा आयलो काय ना तें आमकां पुणे धाडपाक नाका आतां आमी आजिलो धाडून ताजो रिपोर्ट घेवंक शकतात आनी रोखडेच ताजेर कितें दुसरो कितें ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल आसा किंवा आनी कितें उपाय जाल्यार आमी तो वापरूं शकता सेकंड वेवाक जशें मॅस जाल्लें तशें परत जावपाचें ना अशें म्हणटा तुमी आतां जे सेकंड वेव सी आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा टेस्टिंग फेसिलिटीज आसा LMO टँक्स आसा ऑक्सिजनाचे
आनी एक्सपिरियन्स आसा आमकां लर्नींग एक्सपिरियन्स आसा फ्रॉम द पास्ट वेव्स. सो म्हजे कोतान तरी न्ही आतां आमी फार बेटर सिच्युएशनान आसा आनी सेकेंडली आमकां वॅक्सिनेशनूय जाल्लें आसा. आतां एक्झॅक्टली दुसरो वेरियंट आयलो जाल्यार पसून मातशें तांकां क्रॉस हें आसता, क्रॉस इम्युनिटी आसता. सो प्रोटेक्शन आसता, मे बी नॉट 100% अगेन्स्ट न्यू वेरियंट, पूण तरी कितें तरी हें आसता प्रोटेक्शन. मॅडम Normally ते जो दोन variant suggestions येतात पळय न्ही, बाकीच्या स्टेटींचा आमी सॅम्पल सारकें घेतले प्रतिकाश कितें आसा आतां आमी आतांच स्टार्ट केला. We will see it. We'll see. नॉर्मली जो व्हेरियंट येता भायलो नवो जर येवपाचो जालो जाल्यार तो कोण तरी विदेशांतल्यान फॉरेनांतल्यान येता किंवा आउट ऑफ स्टेट येता असो खंयच्यान तरी येता. थंय कितें प्रिकॉशन आसा, थंय कितें घेतलें आसा, येवचो न्हय म्हणून कितें प्रिकॉशन आसा व्हेरियंट यू मीन दुसरे हातूंत आमचे कडेन आतां गोंयांत येवचो न्हय ताजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्रोटोकॉल्स आसता पळय ते आमकां फॉलो करचे पडटा. समज जर जगभर टेस्टिंग चालूच आसा, नवो वेरियंट आयल्यार WHO करतात आनी कोणाक करतात, ती प्रोटोकॉल्स तयार करतात की अशें अशें आसूं जाय आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट प्रोटोकॉल्स आमचे मिनिस्ट्री आसा ती प्रोटोकॉल्स तयार करतात, ते आमकां फॉलो करचे पडटा. आता WHO तुमकां कांयच गायडलायन्स येवना म्हणून फोर्थ वेव See, आसा. WHO is a final actually apex body in any pandemic. So what happens? The question what he answered and what he asked and you asked is something similar. So काही जेन्ना न्यू वेरियंट येता ते जगभरात तेन्ना WHO ते नोटिफाय करता. सो बेस्ड ऑन वेर इट इज नोटिफायड ताच्या वयल्यान सगळे न्यू गायडलायन्स. इफ यू रिमेंबर ओमिक्रॉन सुद्धा जेन्ना बाकीच्या ज्या ज्या स्टेटान कंट्रीसान जाला पळय न्ही त्यो कंट्रीचेर मागीर एंट्री स्क्रीनिंग स्टार्ट केली. सो इवन नाव ऑन एअरपोर्ट देर आर सो मेनी कंट्रीज वेर 2% स्क्रीनिंग इज हॅपनिंग. रॅन्डम चेकिंग जो आसा पळय न्हू इज हॅपनिंग इवन टुडे ऑन अ डेली बेसिस. इट कॅनॉट बी स्टॉप आय बिलीव. See, again, the guidelines, जो international guidelines are there. So there is a huge committee which will sit and which will decide on that. So these are the guidelines which have come from Government of India. Even this 2% testing is from Government of India. Along with WHO consultation, these guidelines are formed, and we are following those guidelines. Yes. Since more than the population of Goa, people travel to more than general. Do you recommend some restriction, something like that? Tourist places or See, something like that? now this point is many a times discussed in expert committee, and expert committee has already given a recommendation to government, and based on that, collector has issued orders to withdraw many of the restrictions. So whenever something like this will come, if at all we see some wave here, or if we see waves in neighboring states or countries, then probably our expert committee will meet immediately. We'll have deliberations with all the experts and then we will come. As of now, you As don't of require no restrictions. थँक्यू. बोरकर सध्या 12 ते 14 ते स्टुडंट साठी बंद आसा हे. Vandana, it is very much on, but parents, maybe they have holiday, they have gone out, they are not in the mood. That is what I'm saying. There is a complacency. सगळ्यांक बरें आसा, so येन्ना खंय तरी फिरून येवया. हो जो एक मायंड सेट आसा, that mind set we have to change. आनी आतां डायरेक्ट हेल्थ सेंटरान वचपाचें, स्कुलांनी येवन करपाचें ना. ना स्कुलांनी The बंद only आसा. message I'm giving is, 18 to 59 will have to go to private. Many a times we have problems. No, for But booster dose. for booster dose, free म्हणटात, so they come and they start fighting with us. It is 18 to 59. बुस्टर डोज. Booster dose paid. Only. First and second dose free of cost. Most of the places every Thursday. कित्याक एवरी थर्सडे कित्याक असो डेली कित्याक दवरून No, I explained that the vial साधारण 10 डोसाचे हय. किंवा 20 डोसाचे हय. असतात. डे जर दवरले आणि दोनूच लोक आयले आणि हांव कित्याक? सकाळच्यान 12 पर्यंत बसलो म्हाका आता दी म्हणून जर परत झगड्याक बसलो, we are not in a position. We have to have the number in the multiples of 10 or 20. So it is possible only when we do it once a week. And furthermore, इतले करूनही आमकां कमी मेळटा अशें आमचें म्हणणें आसा. We should get more and more and more. म्हणून आम्ही हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की ज्या लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतलं ना त्यांनी घेवचें. थँक्यू. पेरेंट अकॉर्डिंग टू द कंप्लेन बी आर रिएक्शन घेतला. Kind. Nothing. In fact, as the age group has gone down, to the best of our belief, the side effects are less and less.
they tolerate the vaccine better. GMCचे डीन जे आसा तांच्यांनी फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की हो जो हे आसा कोरोना व्हायरस जो आसा तो दर 4-4 म्हयन्यांनी एक्टिवेट जाता अशें म्हणून. म्हणजे हाजो अर्थ अशें की जी क्लायमेट चेंज जाता तशी जी ग्रीप येता पळय न्ही तशी ही. Dr. Utkarsh, please. This is actually past experience we have seen. He was quoting the past experience. In between the first wave and second wave, 4 महिने गेले. Between second wave and third wave, 4 महिने गेले. So what he meant was we have to be prepared. Actually, I was there for that particular thing. That is what he was saying. आता 4 महिने केलं सोपा ते सांगा आमकां. ना म्हणजे क्लायमेट चेंज जाता त्या तशी महिने हे म्हणून जाता आम्ही अशें आता म्हणून. की सगळे वॅक्सिनेट केअर घेवचे सो दॅट ते फोर्थ वेव्ह नेव्हर कम्स. 4 See, महिन्यांनी prevention is आणि better than त्यांना- cure. न्ही prevention is better than cure. Rather than 4 महिने केन्ना आणि 5 महिने करपा परस any time it can come. अशें म्हणून जर if we do what we can do, that is the best. That is in our hands at present. The quote was about the past whatever happened. 4 महिन्याचे गॅप आशिल्ले between the 3 weeks. पूण ग्रीपूय तशीच येता न्ही क्लायमेट चेंज जाता तशें थंडेन गरमेन आनी पावसांत. Climate has any relation? क्रीप कम्स ट्वायस इन अ इयर. फॉर मान्सून एकदा येता आणि एंड ऑफ द पूण मान्सून. तशेंच हें काय कितें अशें म्हणटा. वी रियली डोंट नो. पण कशें ह्या आसा कोवीड इट डिपेंड्स अगेन नॉट ओनली ऑन द क्लायमेट ऑर सिजन. इट डिपेंड्स इवन ऑन which mutation is coming next. Right? Our second wave was because of Delta. Third wave was because of Omicron. So we really don't know whether Omicron will give us another wave or not, or it will be something else. So what is there in our hand is get prepared, like Dr. Borkar said. Get vaccinated, get ready. येस. पावसा पयलीं अशी ग्रीप येवन डॉक्टरा कडेन सामकी गर्दी जमताली पळय ती आतां बंद जाली. ग्रीपच बंद जाली का अजूनही येता. आम्ही आमच्या जर घरांनी जर पळयत जाल्यार अजूनही येता. असा थँक्यू. So that is what right now we are doing is ताका म्हणटा इन्फ्लुएन्झा लायक इलनेस म्हणटा डिक्रीक म्हणटा फ्लू म्हणटा कॉमन कोल्ड म्हणटा. सो रायट नाव वी आर टेस्टिंग एवरी इन्फ्लुएन्झा लायक इलनेस अँड एवरी सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस. हे ज्यो केसीस आसा पळय ते सोडप ना तांकां सगळ्यांक टेस्ट करता. तांकां सगळ्यांक टेस्ट करून सुद्दां कोवीड इतले केसीस कमी येता. So generally, like in June, during rainy season, there's always vector-borne diseases which are in the rise. So during that time, will there be a complication in identifying these cases, COVID cases, or something like that? And how concerning it will be during this vector rise in during this vector-borne cases will be rising? That how it will be concerning? वॅक्टाबॉन जे आसा पळय आतां प्री मॉन्सून प्रिपेअर्डनेस इज स्टार्टेड फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स इन्क्लुडींग आर डिपार्टमेंट एज वेल एज ऑल रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट्स. Everybody has started that. Now, what is important here is like every fever case which comes, along with if it is a migrant laborer or somebody, along with malaria, dengue, we will test even for COVID-19. So COVID-19 is added to another disease now. Yes, thank you. At a far many. Definitely yes. It is far with any other genomic. Thank you very much. Thank you. Ciao.